সবাই ভাবছে চুপচাপ বসে আছি কেন, কি দেখছি, কি ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করছি। অ্যাকচুয়ালি আজকে থেকে সব বন্ধুদের রিকোয়েস্টে, মানে অনেকে যারা ফেসবুকে দেখছে তাদের মধ্যে থেকেই হয়তো কেউ কেউ তারা রিকোয়েস্ট করেছে যাতে ইউটিউবেও আমি একই সঙ্গে লাইভ আসতে পারি। তো সেই কারণেই একটা চেষ্টা চলছে যে কতক্ষণে ইউটিউবটা একসঙ্গেই মানে লাইভ করা যায় আর কি। বেদামৃতের এই থার্ড এপিসোডটা দিয়েই দুটোতেই একসঙ্গে লাইভ, তো ওই জন্যই ওয়েট করছি বিকজ আজকে ফার্স্ট টাইম ইউটিউবে লাইভ আসবো। তো সেই কারণেই একটু টেকনিক্যাল জিনিসগুলোকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা আর কিভাবে করা যায় সেটা দেখছি। সো ওটার জন্যই একটু ওয়েট করে আছি। তো তোমরাও একটু তাড়াতাড়ি চলে আসো। হোপফুলি 3:30 টাইমটা একটা আইডিয়াল টাইমিং, যে সময়টা সবাই হয়তো একটু রেস্ট করো, একটু জিরিয়ে নাও। तो सभी दोस्त सोच रहे होंगे कि मैं इतना क्या सोच रही हूँ या क्या देख रही हूँ और क्यों स्माइल कर रही हूँ। बात और कुछ भी नहीं है, एक्चुअली आप ही लोगों में से कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया है कि ये फेसबुक लाइव के साथ साथ यूट्यूब लाइव भी किया जाए। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस। तो इतना आइडिया नहीं है मुझे, टेक्निकली मैं हर बार बोलती हूँ, ये साउंड नहीं हूँ, तो मुझे असिस्टेंस चाहिए होता है एंड इसीलिए वेट कर रहे हैं कि कब तक यूट्यूब लाइव भी हम लोग एक साथ कर पाए। तो बस इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है एंड एज आई प्रॉमिस्ड यूट्यूब में भी मैं लाइव आ गई हूँ। तो दोनों जगह पे एक साथ मैं आ रही हूँ, 2 प्लेटफॉर्म्स में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब में भी जो हम लोगों का चैनल है उसका नाम वेदामृत है, जिसमें वेद से ली गई हर कहानी को हम लोग बड़ी ही सूक्ष्मता से कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाने की, क्योंकि ये हमारी अपनी गाथा है, हमारे भारतवासियों की गाथा है, हमारी भारत भूमि की गाथा है। तो इसीलिए वेद, उपनिषद, पुराण में जो जो कथाएं हैं, जो जो गाथाएं हैं, मेरी वो कोशिश रहेगी कि आप तक मैं पहुंचा दूं। तो একসঙ্গেই আমি ইউটিউব এবং ফেসবুক দুটোতেই লাইভ এসেছি এবং দিস ইজ ফার্স্ট টাইম। তো একটা অন্যরকম ফিলিংও হচ্ছে যে চাই না ইউটিউবে কিরকম রেসপন্স পাবো, মানুষ কিভাবে নেবে, বাট একটা আনন্দ হচ্ছে যে আমাদের ভারত ভূমির গাথা, আমাদের বেদের কথা, আমাদের উপনিষদের কথা, আমাদের পুরাণের কথা আমরা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারছি। আর মাধ্যমটা এখন যেহেতু খুব সহজ হয়ে গেছে, সেই কারণেই হয়তো এত ইজিলি তোমাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছি এই সব গল্প নিয়ে। আর তোমরা জানো আজকে আমাদের যে সমুদ্র মন্থনের গল্পটা, সেটা শেষ পর্বটা আজকে দেখানো হচ্ছে বা আজকে আমি রিলেট করব। তো এখান থেকে থার্ড এপিসোড থেকে ইউটিউবে যারা দেখছেন তাদের জন্য ফার্স্ট টাইম লাইভ হচ্ছে। এটা হয়ে যাওয়ার পরে আমরা ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড এপিসোডটাও আপলোড করে দেব, যাতে আপনাদের গল্পটা বুঝতে সুবিধা হয়। তো যাই হোক, একটা রিক্যাপ দিয়েই শুরু করছি যাতে কোনো অসুবিধা না হয় আপনাদের বুঝতে যে গল্পটা কি। তো প্রথমেই চলে আসি সমুদ্র মন্থনে আমি কি কি বলেছিলাম আপনাদের। সমুদ্র মন্থনের গল্পটা শোনানোর সময়ই আপনাদের বলেছিলাম যে এইটা কিন্তু একটা ইগোয়েস্টিক মানুষের পতন থেকেই গল্পটার শুরু, আর সেটা অন্য কেউ নয়, আমাদের দেবাদিদেব ইন্দ্র, যাকে বলা হয় উনি দেবতাদের রাজা, এবং সেই কারণেই ওনার প্রচুর মানে একটা দম্ভ ছিল যে ওনার থেকে বেটার কেউ নেই। তো সেখান থেকে পতন এবং সেখানে বলি রাজা স্বর্গ লাভ করে। এবং দ্বিতীয় পার্টে আমরা যেটা জানতে পারি যে ওখানে সমুদ্র মন্থনের একটা প্রস্তাব স্বয়ং নারায়ণ দেন, এবং এই সমুদ্র মন্থনের প্রস্তাবে যেটা বলা হয়েছিল যে সমুদ্র মন্থন করলে দেবতা এবং অসুর দুজনেই একসঙ্গে একই প্ল্যাটফর্মে পারফর্ম করে বোঝাতে পারবে যে কে বেটার আর কার কতটা পাওয়ার আছে।
তো সেইখান থেকেই দাঁড়িয়ে এই ঘটনার সূত্রপাত, এবং স্বয়ং নারায়ণ উনি নিজে কুর্ম অবতারে ওখানে প্রস্তুত ছিলেন মন্দরা পর্বতকে ধরে রাখার জন্য, এবং বাসুকি এই মন্থনে দড়ির কাজ করেছিল। তো যখন আমরা এই ধরনের কিছু শুনি বা শুনতে পাই, তখন কিছুটা কিন্তু আমরা এটাও রিলেট করি, যেটা আমাদের সংসারের সঙ্গেও কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো ভাবে কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত, আমাদের শরীরের সঙ্গে কোথাও না কোথাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তো এই যে বেদের গল্পগুলো, উপনিষদের গল্পগুলো, এগুলোর এমন অদ্ভুত কিছু জিনিস আছে যেগুলো কিন্তু মানুষকে নিজেকে চিনতে শেখায়। তো সেখান থেকেই দাঁড়িয়ে একটাই কথা বলবো, যে যখন এই ধরনের গল্প শুনছেন তখন শুধু শোনা নয়, একটু রিয়েলাইজ করতে হবে যে ভেতরে আরো কি কি তথ্য আছে। ইউটিউব যেহেতু আজকে ফার্স্ট টাইম করছি, হয়তো আজকেই সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে পাবো না, বাট তাও যারা যারা পরেও দেখবেন, যারা যারা পরেও শুনবেন, আশা করি তারা এটাকে খুব আনন্দের সহিত গ্রহণ করবেন। আর যদি কোথাও কোনো ভুল ত্রুটি থাকে সেটা ক্ষমা করবেন, মার্জনা করবেন, এবং আমাকে আমার ভুলটা যদি ধরিয়ে দিতে পারেন, আমাকে যদি পথ নির্দেশক হিসাবে একটু সাহায্য করেন, তাহলে হয়তো গল্পর যে বেড়ে ওঠা সেটা হয়তো আরো সুন্দর হবে, কারণ গল্প বলার লোক তো কমে যাচ্ছে। তো hi friends, all of you here in Facebook as well as YouTube live. It's my pleasure to come here and tell you stories about our past, our heritage, and ये एक ऐसी कहानी है जो हमारी भारत भूमि से जुड़ी हुई है, जो हमारे नस नस से जुड़ी हुई है, और हमारे जो रूट्स हैं उनसे जुड़ी हुई है। तो हमेशा ही हमको अच्छा लगता है कि अपने बारे में जाने, क्योंकि इंसान के पास एक ही चीज रह जाता है जो वो जान नहीं पाता, वो है अपने बारे में जानना। हम लोग जितना अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, जितना अपने बारे में जानने की चेष्टा करेंगे, उतना ही हम और एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो ये जो समुद्र मंथन की गाथा है, इसमें हम लोगों ने जाना था किस तरह से भगवान विष्णु ने मंदरा पर्वत को अपने पीठ पे वहन किया था, और वो उस समय कूर्म अवतार में थे, और वासुकी ने रस्सी का काम किया था इस मंथन में। और ये क्यों हुआ था समुद्र मंथन? ये हुआ इसीलिए था कि एक इगोइस्टिक राजा, जिसे हम इंद्रदेव कहते हैं, जो भगवान के राजा हैं, उनके ईगो के कारण, उनके सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण उनको स्वर्गराज छोड़ना पड़ा था। और चूंकि उनको स्वर्गराज छोड़ना पड़ा था, तो राजा बलि, जो असुरों के राजा थे, उनको ये आसन मिला था। लेकिन देवता विचलित थे, क्योंकि बाकी सब देवताओं को भी उस समय स्वर्गलोक छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ इंद्रदेव। तो इसीलिए क्या होता है कि उनको भगवान विष्णु के पास जाना पड़ता है, और वो ये राय देते हैं कि समुद्र मंथन से पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। तो वहां से कहानी शुरू होती है। उसके बाद मंथन में से एक न एक सामान निकलता है। और हाय कौशलेंद्र, नाइस टू सी यू हियर डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इसी मंथन में से पता चलता है कि कितने तरह के रत्न निकलते हैं, और भी बहुत कुछ निकलता है। माता लक्ष्मी आती है, माता सरस्वती आती हैं, और इस तरह से एक्सप्लोर होता रहता है। और ये और कुछ भी नहीं है, हमारी माया और हमारी कायाएं हैं। इसके अलावा भी बहुत ऐसी बहुमूल्य संपदा निकलता है वहां से, और उसी के बारे में आज जानेंगे। और आज इसका शेष भाग है, तो जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ये कहानी आप तक पहुंच जाए और आपसे और भी बहुत लोगों के पास पहुंच जाए। क्योंकि आपको तो मैं कहानी सुना रही हूँ, उसके बाद आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इस पे कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा खुद भी तो इस कहानी को सुना सकते हैं ना किसी को। अच्छा लगा तो जरूर शेयर करिएगा। मैं अदिति, और मुझे अच्छा लगता है कहानी सुनाना, क्योंकि मैं बड़ी हुई हूँ इन कहानियों को सुनते हुए,
इन कहानियों को जानते हुए। और इसीलिए मुझे लगता है अगर कुछ हम दे सकते हैं तो इसी धराधाम में दे के जा सकते हैं, और वो और कुछ नहीं, जितना ज्ञान पाया है उसी को बांटते चलते हैं। और ये जो ज्ञान है ये तो हमारे नसों की ज्ञान है, हमारे देश का गौरव है, हमारी मिट्टी की खुशबू है इसमें, तो इसी को क्यों ना बांटते चले, क्योंकि जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, और जो बढ़ेगा वो है प्यार। तो जरूर बने रहिए मेरे साथ इस 3rd पार्ट के लिए, और जानते रहिए कि क्या होता है इस समुद्र मंथन में, क्योंकि ये हमारे अपने शरीर की गाथा है, हमारी देश की गाथा है, हमारे अपने आत्मा और परमात्मा की गाथा है। তো ফেরত আসছি গল্পটাতে। একজন দুজন দেখছি জয়েন করছে, টুকুস টাকুস ঢুকছে বেরোচ্ছে, এখনো বুঝতে পারছে না গল্পটা কি। তো গল্পর প্রথম দুটো ভাগ যারা দেখেছো তারা নিশ্চয়ই জানো যে সমুদ্র মন্থনের কথাটা আমি তোমাদের কিভাবে শুরু করেছিলাম। তো আজকে চলে আসছি আরো কি কি বেরোবে এই সমুদ্র মন্থন থেকে। তো আমরা রত্ন বেরিয়েছিল, মা লক্ষ্মী, মা সরস্বতী বেরিয়েছিল, তারপরে যেটা বেরোলো সেটা হচ্ছে চন্দ্র। সূর্য কিন্তু গ্রহ, সূর্য মানে সূর্য কিন্তু সূর্যর চারপাশে গ্রহগুলো ঘুরছে, তো ওটা একটা স্টার। আর গ্রহর চারপাশে যারা ঘুরছে সেগুলো স্যাটেলাইট, আর সেই স্যাটেলাইট হচ্ছে চন্দ্র, তাই তো। তো চন্দ্রের বিষয়ে এক্সপ্লোর করছি আমরা, এবং চন্দ্র এবার বেরালো ওই সমুদ্র মন্থন থেকে, চাঁদ বেরালো। এই চাঁদকে কে বহন করবে? চাঁদও তো কম শক্তিশালী নয়, সে যদিও সূর্যের আলোতে আলোকিত, কিন্তু তার নিজের অনেক পাওয়ার আছে, অনেক ক্ষমতা আছে, অনেক শীতলতা আছে, অনেক সহিষ্ণুতা আছে। সেই জন্য তাকে দেবাদিদেব মহাদেব ধারণ করলেন তার মস্তকে। এবং দেখবে একটি বাঁকা চাঁদ সবসময় মহাদেবের যে জটা থাকে তার মধ্যে থাকে, তো সেটি আর কেউ নয়, স্বয়ং চন্দ্রদেব। তো চন্দ্রদেব এখান থেকে আসলেন এবং চন্দ্রদেবকে মহাদেব নিজের जटाएं धारण করলেন। तो इसके बाद जो निकला वो है चंद्र, जो सैटेलाइट है। तो चंद्र के बारे में पता चला, एक्चुअली दिस वाज एक्सप्लोरेशन टू, लोग एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या क्या चीज है जो पृथ्वी के इर्द गिर्द है। तो सूर्य देव तो पहले से थे क्योंकि वो रोशनी दे रहे थे। एक और गोलाकार चीज जो हम लोगों को दिखता है आसमान में वो है चंद्र। तो इस चंद्र का भी एक प्रभाव हम लोगों के जीवन में पड़ता है। उनकी जो शीतलता है, उनकी जो ठंडक है, उनकी जो मादकता है, वो हम लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। तो इसी चंद्रदेव का उद्भव हुआ उसी समुद्र मंथन से, और उनको धारण किया शिव जी ने अपने जटाओं पे। तो बड़ा ही सुंदर एक अर्धचंद्र सा बना रहता है उनके मस्तक में, और वो बड़ा मीठा सा एक सफेद कलर है जिसको देख के भी हम लोग शिव जी की जो एक पहचान बनती है उससे बन जाती है। तो चंद्रदेव को उन्होंने सर पे धारण किया, और इसके बाद निकला कामधेनु। ये कामधेनु क्या है? तो एर परे बेरालो कामधेनु। कामधेनु আমরা জানি ধেনু মানে হচ্ছে একটা গরু, আর কামধেনু মানে হচ্ছে যে আপনার কামনা বাসনা সব রকম ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করবে, সেই কামধেনু। তো সেই জন্যই গরুকে মাতা রূপে পূজা করা হয়। তো সেই কামধেনুর উৎপত্তি হলো এই সমুদ্র মন্থন থেকে, এবং তাকে পেল দেবতারা। कामधेनु निकले इसके बाद उस समुद्र मंथन से, जिनको देवताओं ने ग्रहण किया। तो कोई भी अच्छा चीज आता है, कोई भी बहुत पावरफुल चीज आता है, तो सबसे पहले जैसे अभी देखिए ना आईफोन का जो सेल चालू हुआ है, तो जिन जिन के पॉकेट में ज्यादा पैसा है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उन्होंने पहले ही पूरा धमाके से अमेजोन से जितना आईफोन था सब उठा लिया, है ना, क्योंकि अभी इसमें छूट मिल रही है। शायद और भी कहीं मिलेगा क्योंकि आईफोन 14 आने वाला है, तो इसके बाद और थोड़ा सा छूट होगा। बट जहां मतलब ज्यादा की उम्मीद है वहां पैसे वालों के पास पहले ही अच्छा चीज चला जाता है, या इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास चला जाता है। तो इसी प्रकार
कामधेनु को ले लिया देवताओं ने। और सही में मानिए तो ऐसे एक गाय का प्रयोजन शायद असुरों को नहीं था, क्योंकि वो तो जो भी कमाते थे, जो भी खाते थे, वो तो उनको अपने जंगल से, अपने जहाँ पे वो रहते थे वहां से मिल जाता था। तो और उनका लाइफस्टाइल भी इतना लाविश नहीं था। और कामधेनु क्या देगी? दूध देगी। तो दूध जो भी निकलेगा, या अगर हम सोचते हैं कि गाय क्या देगी, तो गाय दूध देगी। तो जो दूध निकलेगा तो उससे खीर, मलाई, ये सब बनेगा, पनीर बनेगा, घी बनेगा। तो ये सब प्रयोजन तो ज्यादातर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो लोग नहीं मानते। उनको जो भी रूखा सूखा मिल जाए पेट भरने को, उससे वो खुश हो जाते हैं। और उनको चाहिए कुछ काम का चीज जिससे वो अर्निंग को बढ़ा सके। तो ऐसा क्या है जिससे वो अपना एक्सप्लोर करने की क्षमता को बढ़ा सके? तो उनको तो बस ऐसी ही किसी चीज की आस थी, जैसे उन्होंने इस्पात को चुना था सोने के बदले में। तो तब समुद्र मंथन फिर चालू हो गया। अब मंथन करते 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 निकला एक घोड़ा। তো যখন সমুদ্র মন্থন আবার চালু হলো, তখন মন্থন করতে করতে বেরালো একটি ঘোড়া। এই ঘোড়াটার নাম ছিল উচ্চৈশ্রবা। এই উচ্চৈশ্রবা ঘোড়াটি পেল কিন্তু दानवरा। तो इसके बाद राक्षसों को मिला एक घोड़ा जिसका नाम था उच्चैश्रवा। उन्होंने क्यों उच्चैश्रवा को लिया? क्योंकि उससे वो अपना डिस्टेंस कवर कर सकते थे, काफी दूर तक पहुंच सकते थे उच्चैश्रवा के साथ। इसीलिए उन्होंने वो उच्चैश्रवा को तुरंत ही ग्रहण कर लिया। तो आपको एक चीज तो समझ में आ रहा है, इस मंथन के युद्ध में भी, इस देवासुर संग्राम में भी देवताओं ने जो जो सामान का चयन किया उसमें अवश्य ही कुछ ऐसी चीजें थी जो उनको उनकी लैविशनेस के लिए जरूरत थी। और राक्षसों ने वो सब चीजें चुने जिनसे उनकी कर्म क्षमता को बढ़ा सकते थे। अब आप बताइए, आप किस टीम में हो? राक्षसों की टीम में कि देवताओं की टीम में? सोचिए सोचिए, काफी समय है, पर आंसर भी करते जाइए। जो लोग हैं यहाँ पे लाइव में, वो लोग देख रहे हैं, तो कम से कम एक कमेंट तो बनता है, मुझे भी पता चले कौन कौन ये देख रहा है एपिसोड। उसके बाद निकला पारिजात। তারপরে বেরোলো পারিজাত। পারিজাত এমন একটি বৃক্ষ যেটা আমরা জানি শুধু স্বর্গলোকে আছে, এবং এই পারিজাত বৃক্ষের যে স্নিগ্ধ গন্ধ, তার মধ্যে যে মাদকতা, তার মধ্যে যে একটা সৌন্দর্য, সেইটা কিন্তু আর কোথাও নেই, অন্য কোনো ফুলে নেই। সেই জন্যই কিন্তু এটা দেবতাদের কাছে চলে গেল। তার মানে দেখার যে মাদকতা, জিনিস দেখলে, সৌন্দর্য দেখলে যে মাদকতাটা হয়, সেই জিনিসটা বা তার গন্ধের যে মাদকতা, সেটা চলে গেল দেবতাদের কাছে। আর অসুররা পেল বারুণী। বারুণী মানে ড্রিঙ্কস। দেখুন, আমরা কিন্তু একটা অদ্ভুত ফেজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, যেখানে মোটামুটি এখন ড্রিঙ্কটা একটা কমন ব্যাপার হয়ে গেছে। তো সেখানে দাঁড়িয়ে এইটা কিন্তু একটা আসরিক প্রবৃত্তি, কিন্তু আবার ড্রিঙ্কটা ঠিকঠাক ভাবে করলে কিন্তু তার থেকে অনেক রকম ভালো ফলও পাওয়া যায়। ক্ষমতায় অনেক বৃদ্ধি হয়, মানে কর্মক্ষমতায় বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সেটা যে ঠিকঠাক ভাবে যে কোনো জিনিসকে যদি ব্যালেন্স করে চলা যায়, সেটা আপনাকে সব রকম ভাবেই হেল্প করবে। তো বারুণী বেরানোর পরেই সেই জারটা নিয়ে অসুররা দৌড় मारल। खूब भालो কথা। तो जैसे ही वारुणी निकला, असुरों को लगा अरे भाई, इसमें तो इतना नशा है, और इस काम करने के बाद जो हम लोगों को रेस्ट की जरूरत पड़ती है, जब हाथ पांव में दर्द होता है, तब अगर हम लोग वारुणी ग्रहण करते हैं तो आराम से सो सकते हैं, और अगले दिन उठ के फिर से हमको शक्ति मिल जाएगी लड़ने की क्षमता को ये बढ़ा देगा, क्योंकि रेस्ट पूरी तरह से होगा।
तो बस उन्होंने वारुणी उठाया और वो चल दिए। तो ऐसे ही फिर मंथन चालू हो गया। मंथन चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और ऐसे करते करते जो आखिरी सामान निकला और उसके साथ जो निकले उनको कौन लेगा, ये एक बहुत बड़ी विचित्र एक क्वेश्चन था, क्योंकि किसी को नहीं पता था। जो आखिरी में निकल रहा था वो था धन्वंतरी। धन्वंतरी अपने साथ एक कलश लेके निकल रहा था जिसको कहते थे अमृत। तो ये धन्वंतरी क्या है और ये अमृत का कलश क्या है, कोई मुझे बताएगा? अरे ये और कुछ नहीं, ये तो मेडिसिन्स हैं। धन्वंतरी मान लीजिए आज के जमाने में होता तो डॉक्टर होता या मेडिकल साइंस का कोई बंदा होता जो दवाइयों का आविष्कार करके निकला और जिसके पास अमृत था, मतलब जीवन शक्ति थी। तो जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर्स आते हैं और हम लोगों को दवाई देते हैं तो हम लोग अपनी जिंदगी में एक नया जोश फील करते हैं, है ना? तो वही दवाई उस समय अमृत का काम करती है। तो ठीक उसी प्रकार जो उस मंथन से निकला वो था अमृत, और अमृत के निकलते ही देवासुर संग्राम फिर शुरू हो गया। ऐसे में क्या होता? ऐसे में देवों को लग रहा था ये सिर्फ मेरे लिए है, और असुरों को लग रहा था ये मेरे लिए है। ऐसे में हम लोगों को एक चीज को समझना होगा कि कोई भी चीज जो सबके लिए उपकारी हो वो किसी एक के लिए तो नहीं हो सकता, लेकिन हर युग में पार्शियलिटी हुआ है। इस युग में भी होना था, इस युग में भी हुआ। जैसे ही वो निकला धन्वंतरी तो आके आसन में बैठ गए, और गरुड़ ने क्या किया? गरुड़ उस जार को लेके, उस कलश को लेके भागा, भागता चला गया, भागता चला गया, भागता चला गया। और जब वो भाग रहा था तो उसी कलश में से 2-4 बूंदे 4 जगहों पे गिरी। एक था प्रयाग, एक था हरिद्वार, एक था उज्जैन और एक था नासिक। बताइए यहाँ पे कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो मनाया जाता है जिसमें अमृत कलश की गाथा गाई जाती है? बताइए, 4 साल में एक बार आता है, और ये कौन सा उत्सव है बताइए? तो যখন এই অবস্থানে आप सोचते रहिए, तब तक मैं बांग्ला में थोड़ा सा बता दूं। तो যখন এই রকম ঘটনা ঘটছে ঠিক সেই সময়ে বেরিয়ে আসলো ধন্বন্তরী। ধন্বন্তরী কে? আরে যে আমাদের রোগ মুক্ত করে এবং ঔষধি দিয়ে আমাদেরকে আবার অমৃত দেয়, জীবনামৃত। তো এটা আর কেউ নয়, হয়তো সেই সময়ের কোনো মেডিকেল নিয়ে পড়াশোনা করা বা মেডিসিনস নিয়ে যে ঘাটাঘাটি করছিল সেরকম কেউ একজন বেরিয়ে আসলো। তো প্রত্যেকটা ধন্বন্তরী জিনিস কিন্তু আমাদের শরীরেই রয়েছে। আমরা যদি এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করি কিরকম ভাবে, অ্যাকিউপ্রেশার আছে না? অ্যাকিউপ্রেশারে আঙুলের অমুক জায়গায় টিপলে পরে এই হয়, হাতের অমুক জায়গায় টিপলে পরে এখানে লিভার আছে, এখানে এই আছে, এখানে ওই আছে। তো ঠিক ওই রকমই ধন্বন্তরীও আমাদের শরীরে আছে। তো ধন্বন্তরী নিয়ে আসলো অমৃত কলস, আর অমৃত কলস দেখতেই আবার দেবাসুর সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। কে নেবে অমৃত কলস? দেবতারা নেবে না অসুররা নেবে? কেউ বুঝতেই পারছে না কে নেবে। এমন সময় গরুর কি করলো? ধন্বন্তরী এসে নিজের আসন গ্রহণ করলো, আর ওই সময় গরুর কি করলো? ওই কলসটাকে নিয়ে আকাশে ওড়া শুরু করলো। তো যেরম যেরম ও উড়ছিল সেরম ওই কলস থেকে 1-2 ফোঁটা মাটিতে এসে পড়লো। আর কোথায় কোথায় পড়লো সেটা? পড়লো প্রয়াগে, পড়লো হরিদ্বারে, পড়লো উজ্জয়নে আর নাসিকে। আর তাই জন্যই এখানে একটা দারুণ ফেস্টিভ্যাল সেলিব্রেট হয় যেখানে অমৃত কলসের গাথা গাওয়া হয়।
সেটা কোন ফেস্টিভ্যাল, সেটা কোন উৎসব, কেউ বলতে পারবে? ভাবো সবাই, কি হলো, কেউ বলতে পারছো না? আরে বাবা, কুম্ভের মেলা 4 বছরে একবার আসে। এই কুম্ভের মেলায় অমৃত কলসের যে অমৃত, সেই অমৃত স্পর্শ মানুষ পায় এই কুম্ভের মেলায় গিয়ে স্নান করলে। তাতে সারা শরীর পবিত্র হয়, সারা শরীরে সেই অমৃত বহন করে আমরা নিয়ে আসি। যে কোনো মেলায় মানুষের সঙ্গে যখন মানুষের সঙ্গম হয়, সেখানে অমৃতের আদান প্রদান হয়। তার কারণ বহু গুণী মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়, পরিচয় হয়, বহু রকম আলাপ আলোচনা হয়, আর তার থেকে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। আর যেমন যেমন জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, তেমন তেমন আমাদের শরীরের शुद्धिकरण হয়। तो इस कुंभ के मेले में हम लोग कितने लोगों से मिलते हैं, कितने ज्ञानी जनों से मिलते हैं, कितने ऋषियों से, मुनियों से मिलते हैं, और उससे क्या होता है? उससे हम लोगों का ज्ञान वर्धन होता है, और जहाँ जहाँ ज्ञान बढ़ता है, वहाँ वहाँ शरीर की शुद्धिकरण होती है। तो बस कुंभ कुछ और नहीं, कुंभ का मेला वही मेला है जहाँ से आप अमृत बटोर सकते हैं अपने मस्तिष्क में, अपने दिल में, अपने शरीर में। तो बस इस बार से मिस मत करिएगा। जो भी कुंभ का मेला आपके आसपास, आपके सामने में हो, वहाँ जरूर पहुंचिएगा, वहां से अमृत बटोरने के लिए, है ना। तो इस कुंभ के में जो अमृत था, उसी अमृत का एक अंश जब समय आया देवताओं को देने का, तो देवताओं से कहा गया कि आप लोग एक लाइन से बैठ जाइए। तो যখন ঠিক হলো যে এই অমৃতের কলসটা দেবতারাই পাবে, তার কারণ এটার যে প্রোটেকশন করার ক্ষমতা সেটা দেবতাদের কাছেই আছে, তাদের লোভ নেই, তাদের মোহ নেই এইসব বুঝিয়ে টুঝিয়ে। তো তখন স্বয়ং বিষ্ণু আবার মোহিনী রূপ নিলেন, এবং এই মোহিনী রূপে উনি এসে ওই অমৃত দেবতাদের দেওয়া শুরু করলেন। এরম দিতে দিতে উনি যাচ্ছেন। তখন সেই সময় চন্দ্র আর সূর্য পাশাপাশি বসেছিল, চেঁচিয়ে উঠল, আরে 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 আরে, ওখানে তো একটা অসুর বসে আছে। আর যেই মাত্র বলা, সেখান থেকে অসুর দৌড়ানো শুরু করল, এবং স্বয়ং বিষ্ণু তার সুদর্শন বের করে অসুরের মস্তক ছেদ করলেন। আর তাই ওপর পোর্শনটা হলো রাহু আর নিচটা হলো কেতু। এখান থেকে আরেকটি গল্প শুরু হবে। तो जब बात हुआ कि ये जो अमृत है, ये तो देवताओं की संपत्ति है, क्योंकि इसको तो असुर संभाल नहीं पाएंगे भाई, कहाँ से संभालेंगे। तो इसीलिए स्वयं विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया, और वो चले गए देने सबको अमृत। तो ऐसे में जब वो अमृत बांट रहे थे, तो सूर्य देव और चंद्रदेव एक साथ बैठे हुए थे, और उन्होंने देखा कि अरे भाई, यहाँ पे तो एक असुर आ गया है, बैठ के वो बड़े मजे से अमृत को ग्रहण कर रहा है। तो उन्होंने चिल्लाया और कहा, अरे अरे अरे, देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे तो एक असुर आ गया है। जैसे ही ये बताया उन्होंने, तुरंत ही वो असुर भागने लगा, और जहाँ वो असुर भागने लगा, तो विष्णु जी ने अपना सुदर्शन निकाला और उससे उनका मस्तक छेद कर दिया। तो जब मस्तक छेद हुआ, तब तक उन्होंने अमृत को ग्रहण कर लिया था, और वो गले से नीचे जा चुका था, इसलिए सर और धड़ दोनों ही जीवित रहे, और दोनों का दो नाम पड़ा, राहु और केतु। तो राहु ऐसे निकलता है और गले से उसका फिर निकल जाता है, केतु के साथ भी सेम है। तो इसीलिए यहाँ से एक और कहानी शुरू होती है। बताइए ये कौन सी कहानी है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसमें हम लोग सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में जान पाते हैं।
তো এইখান থেকে যে নতুন গল্পটা শুরু হয় সেটা থেকেই আমাদের পড়ানো হতো সেই যুগে সোলার আর লুনার এক্লিপস। এতক্ষণ যে গল্পগুলো শুনছিলেন সেটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছিল শরীরকে কিভাবে ভালো রাখা যায়, শরীরের কিভাবে যত্ন নেওয়া যায়, কি কি করা উচিত, কি কি করা নয়, কোন পাথরের কি গুণ, কোন জিনিসটা খেলে কিরম থাকবেন, এরকম ভাবে বোঝানো হচ্ছিল। তার সঙ্গে বোঝানো হচ্ছিল লক্ষ্মী আর সরস্বতী দুজনেই কিভাবে ইম্পর্টেন্ট, বোঝানো হচ্ছিল কিভাবে সংসারের ভার বহন করে আমাদের পিতা। এইবার এমন সময় যে নতুন গল্পটা এখান থেকে উঠে আসলো সেটা হচ্ছে সোলার অ্যান্ড লুনার এক্লিপস। কারণ আমরা বলি না চন্দ্রগ্রহণ আর সূর্যগ্রহণ, তো এটা তো প্রত্যেক বছর হয় এবং আমরা জানি কখনো পূর্ণগ্রহণ হয়, কখনো অর্ধগ্রহণ হয়, কখনো 1/4 গ্রহণ লাগে। তো সেই সময় কিছুক্ষণের জন্যে বলে যে রাহু বা কেতু কি করে, আরে বাবা সূর্যকে কিংবা চন্দ্রকে গিলে নেয়, কিন্তু গিলে নিলে কি হবে, গলা অবধি তো ওখান থেকে বেরিয়ে যায় টুরুম করে। তো সেই জন্য গ্রহণটা পূর্ণস্থায়ী নয়। সুন্দর মজা করে কিন্তু সেই যুগে পড়ানো হতো। এই জন্য কিন্তু এডুকেশন সিস্টেম সেই যুগে অনেক স্ট্রং ছিল। আজকালকার বাচ্চারা পড়তে চায় না, কেন পড়বে? যদি তাদেরকে এইভাবে তথ্য দেওয়া হয়, যদি এত মজা করে গল্পগুলো বলা হয়, মনেই হবে না পড়া করছে, তাই না? পড়তে কার ভালো লাগে? একটা দুটো বাচ্চা ছাড়া কেউ বেশি পড়াশোনা করতে ভালোবাসে না। অন্তত আমরা যখন ছোট ছিলাম আমাদের তো লাগতোই না, প্রচন্ড বকাবকি করে পড়তে বসাতে হতো। কিন্তু যদি এই ধরনের গল্প থাকে, কেউ বুঝতেই পারবে না পড়া করলো, পড়া হলো এবং পড়াটা মুখস্থও হয়ে গেল। তার কারণ সে তো শুধু গল্প শুনলো। এইরকম ভাবেই কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাকে খুব সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সেইটার কিন্তু একটা নিদর্শন আমাদের বেদে আছে। আর সেই বেদকে ভুলে, সেই সংস্কৃতিকে ভুলে আমরা কিন্তু আজকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পেছনে দৌড়চ্ছি, কিন্তু তারাও চেষ্টা করছে ফিরে আসতে ভারতীয় সংস্কৃতির কাছে। এবার আপনারা বলুন তো কোনটা সিলেক্ট করবেন? তার কারণ আমাদের এখানে যা পুঁজি আছে সেটা দিয়ে কিন্তু সারা বিশ্বকে আমরা জয় করতে পারি। তো এরপরে আবার মন্থন শুরু হলো। কেন না, মন্থনে অমৃত বেরিয়েছে, আরো কিছু যদি বেরোয়, লাস্ট অব্দি কি আছে সমুদ্রের নিচে জানার যে আকাঙ্ক্ষা সেটা রাক্ষসদের রয়ে গেল। কিন্তু এই সময় যেটা বেরানো শুরু হলো সেটা হচ্ছে হলাহল, মানে বিষ। অমৃতের পরেই বিষ বেরাতে শুরু করলো এবং সবার শরীর জ্বলতে থাকলো। কি দেবতা কি অসুর সবাই কিন্তু মূর্ছিত হতে থাকলো। ঠিক সেই সময় পিতৃদেব মহাদেব, দেবাদিদেব মহাদেব, উনি আসলেন। উনি এসে সবাইকে ভয় মুক্ত করলেন। উনি সেই হলাহল নিজে ধারণ করলেন নিজের কণ্ঠে, তাই জন্যই তার नाम पड़लो नीलकंठ। तो इस अवस्था में भी राक्षसों ने ये सोचना शुरू किया कि अमृत तो निकल गया, इसके बाद क्या? इसके बाद जो निकला वो था हलाहल, और हलाहल मतलब विष। और विष के निकलते ही सबकी शरीर में पीड़ा होने लगी, संत्रास मचने लगा। तो उसी समय देवादिदेव ने सोचा कि मुझे तो इस सभी मेरे संतान हैं, चाहे वो राक्षस हो चाहे वो देवता हो, सब मेरे ही तो अंश हैं, तो मुझे सबको बचाना है। तो उन्होंने क्या किया, जो विष निकला उसको उन्होंने अपने कंठ में धारण किया और उसी से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। तो जब हमारे भी शरीर में वेदनाएं होती हैं, मन दुखी रहता है और घर में अशांति होती है, तो सबसे ज्यादा पीड़ित जो व्यक्ति होता है, जिसके चेहरे पे वो निशानी नहीं होती है, वो होता है पिता। क्योंकि पिता चाहता है कि मेरे जो संतान आदि हैं वो खुश रहें। वो सारी पीड़ा अपने में समाते हैं और संतान को सुख देने की चेष्टा करते हैं। तो वो भी तो बार बार हलाहल का ग्रहण करते हैं। आप कभी भी घर में जाके अपनी माँ से कहते हैं, मम्मी मुझे एक अमुक वस्तु चाहिए जिसका दाम है 40,000 रुपया,
तो मम्मी फॉरवर्ड करती है पापा को। अब एक्चुअल बोझ जाता है आपके पापा के ऊपर, एक्चुअल बोझ जाता है पिता पे। तो पिता तब क्या करता है कि मेरे बच्चे ने ये मांगा है, तो वो एक्स्ट्रा जॉब करते हैं या तो अपने आप को ओवर एक्सर्ट करते हैं और करके वो सामर्थ्य को जुटाते हैं और आपके लिए वो हंसी, आपकी वो खुशी आपको देने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए कभी भी, चाहे वो माता हो या पिता, वो सर्वोपरि है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। ईश्वर से भी ऊपर उनका स्थान है, क्योंकि वो आपके दुख को हरने के लिए माँ और बाप हमेशा रेडी हैं। आप कभी भी प्रॉब्लम में पड़ जाइए, सबसे पहले हाथ माँ या बाप का ही आगे आता है, उसके बहुत बाद बाकी लोग आते हैं। कभी कभार तो कोई आता ही नहीं है। তো যখন আমরা বিপদে পড়ি প্রথম হাত বাড়িয়ে দেয় কিন্তু মাতা বা পিতা। তো সেই মা বা বাবাকে কখনো অসম্মান কিন্তু করা উচিত নয়, তার কারণ তারা কিন্তু ঈশ্বরেরও ওপরে, কারণ ঈশ্বরকেও তো প্রার্থনা করে ডাকতে হচ্ছে। কিন্তু আপনার যে কষ্ট, আপনার যে দুঃখ, আপনার যে ব্যথা, সেটা কিন্তু না বললেও তারা বুঝে যাচ্ছে। তো সেই কারণে মা বাবা হচ্ছে প্রথম পূজ্য। সবাই বলে গণেশ প্রথম পূজ্য, আমি কিন্তু বলবো মা বাবা প্রথম পূজ্য। তার কারণ গণেশকে একটু ডাকতে হবে, তাই না? ওম গাং গণপতে নমঃ বলে তাকে প্রসন্ন চিত্ত করতে হবে। কিন্তু মা বাবাকে ডাকতে গেলে কিচ্ছু করতে হয় না, জাস্ট গিয়ে একটু জড়িয়ে ধরলেই কিন্তু প্রবলেম সলভ। বা আপনার মুখের এক্সপ্রেশন তারা পড়তে জানে, তার কারণ তাদের নাড়ির টান আছে। তো সেই মা বাবাকে শত কোটি প্রণাম। প্রত্যেকজন মা বাবা প্রতিটি দেবতার থেকে উচ্চ স্থান লাভ করে, প্রতিটি মা বাবা ঈশ্বরের চেয়েও উপরের স্থান লাভ করে। তার কারণ এই জায়গাটি আর কারুর নয়, সংসারেরও সর্বোচ্চ স্থান কিন্তু মা বাবাই লাভ করে। তো ঠিক সেইখান থেকেই বলছি, এই মহাভারত মন্ত্রই হোক বা সমুদ্র মন্থন, সব জায়গায় ব্যালেন্স মেনটেন করতে গেলে একটা মাত্র জিনিস দরকার, সেটা হচ্ছে ভালোবাসা। সেই ভালোবাসাটা প্রথম যাকে দিতে হয় সেটা হচ্ছে বাবা মাকে। তার কারণ আপনি কিন্তু না চাইতেই সেই ভালোবাসাটা পাচ্ছেন, তো সেটা যতক্ষণ না আবার থেকে ফেরত দেবেন সেটা তো বাড়বে না। তাই বাড়াতে শুরু করুন। আজ থেকে, এই মুহূর্ত থেকে ভাবতে শুরু করুন যে আপনার প্যারেন্টসরা, আপনার মা বাবারা আপনাদের জন্য কত রকম ভাবে নিজেদের স্যাক্রিফাইস করেছে, কত রকম ভাবে তারা আপনাদের জন্য নিজেরা কষ্ট বহন করেছে। এবং সেই কারণে এই জায়গা থেকে, এই প্ল্যাটফর্ম থেকে দাঁড়িয়ে আমি একটাই কথা বলবো, যে কোনো মন্থন হোক, সর্বোপরি মন্থন হচ্ছে প্রেমের মন্থন। চাই মন্থন করে বের করুন না কেন, ভালোবাসা যদি বের করতে পারেন, ভালোবাসা যদি দিতে পারেন, তাহলে কিন্তু অন্য কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই, অমৃতেরও প্রয়োজন নেই। তার কারণ এমন অমৃত নিয়ে কি করবেন যেটা আপনি একা ভোগ করতে পারবেন, আর যেটার জন্য আপনাকে হয়তো অনেকে বলবে যে উনি অমরত্ব পেয়েছেন, কিন্তু সেখানে আপনি একা দাঁড়িয়ে আছেন সেই অমরত্ব নিয়ে, সেই অমরত্বের কোনো দাম নেই। তাই ভালোবাসাকে এগিয়ে নিয়ে চলুন, আরো বেশি ভালোবাসুন। কারণ সব ধর্মগ্রন্থ একই কথা বলছে। সেটা আমাদের হিন্দু ধর্মের যত গ্রন্থ আছে, যদিও হিন্দু কোনো ধর্ম নয়, সেটা ইসলাম হোক, সেটা খ্রিশ্চানিটি হোক, সেটা জোরাস্ট্রিয়ানসরা হোক, সেটা জিন্দাবেস্তা, বাইবেল, ত্রিপিটক, যে কোনো জায়গায় যা কিছু পড়বেন সব জায়গায় একই কথা লেখা আছে, ভালোবেসে যাও, মানুষকে শুধু ভালোবেসে যাও, জীবজন্তুকে ভালোবাসো, তোমার চারপাশকে ভালোবাসো, তাতেই কিন্তু আলোকিত হবে। আর এই ভালোবাসার প্রথম মন্ত্র শুরু হবে বাড়ির থেকে, মা বাবা থেকে, নিজের শরীর থেকে। তবেই তো আপনি জিততে পারবেন। নিজেকে না জিততে পারলে আপনি কিন্তু কখনোই অন্য কাউকে জিততে পারবেন না, আর চলতে থাকবে দেবাসুর সংগ্রাম। তো সেই জন্য আমাদের উচিত
যে এই সব কিছু থেকে মুক্তি পেতে সবার আগে যেটা করা সেটা হচ্ছে নিজেদেরকে ভালোবাসা, আশেপাশের মানুষকে ভালোবাসা, জীবজন্তুকে ভালোবাসা। এটার থেকেই কিন্তু আস্তে আস্তে ভালোবাসা বাড়তে 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 এই সংসারটা সুন্দর হয়ে উঠবে। তো আজকে বাস এখানেই শেষ করি। আপনাদের কাছে তো আমি বললাম আমাদের দেবাসুর সংগ্রামের গল্প, বললাম সমুদ্র মন্থনের গল্প, কেমন লাগলো জানাবেন। আর নিশ্চয়ই লিখতে ভুলবেন না কোথায় কোথায় কি কি অংশ আমি ছেড়ে গেলাম, তাহলে কিন্তু সেটা নিয়ে আবার নতুন করে আমরা বুঝতে পারি, কথা বলতে পারি এবং আরো ভালোভাবে এক্সপ্লোর করতে পারি আর নিজেদের ভেতরের এই সংগ্রামকে शेष करते पारी। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही मैं खत्म करूंगी या यहीं पे शेष करूंगी और आप सभी से एक निवेदन है कि प्यार करते रहिए, प्यार को बढ़ाते रहिए। जितना ये प्यार बढ़ेगा उतना ही आपकी जिंदगियों में मधुरता घुलती जाएगी, अमृत घुलता जाएगा। यही है अमृत मंथन, यही है समुद्र मंथन। तो बस बने रहिए मेरे साथ, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर गाथाओं को लाती रहूंगी आप सबके लिए और आप लोगों को सुनाती रहूंगी ऐसी ही कुछ मीठी मीठी कहानियां जो हमारी वेदों से उत्पन्न हुई हैं, हमारी उपनिषद से उत्पन्न हुई हैं और जो हमारी ही भूमि की गाथा है, हमारी ही शरीर की गाथा है, हमारी मन की गाथा है, आत्मा से परमात्मा की मिलन की गाथा है। तो करते रहते हैं सब लोग मिलके समुद्र की मंथन। अमृत को जीतने के लिए प्यार से सब लोग मिलते रहें एक दूसरे से और प्यार को बढ़ाते रहें। धन्यवाद।